हरे कृष्ण। संशरदावनललीडलोक प्रणयाकारुण्य घनाघनातम् तप्तशकलनगुणानभाष वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत स्वदीप्तमाद्यान्मनसरसेन तुमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाज वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द विग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मार्दिरमार्जनाद युक्तशभाक्तां शनिजन्यतापि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसाद सदन्नतेप्तान् हरिभक्तसङ्घान्
चित्तैव कीर्तिं भजतो सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् राधिका माधवायुरपार मधुरजलीला गुणरूपनाम्ना प्रदक्षिणाशादनलुपाशा वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जजुना रसिकलितेन्द्रै जयालिभिर्योक्तिरभिषणीया Nativallavāca Vande Guru Charanaravinda Dakshadharitrena Samasvatāttai Sutta Sadhava Mataya Pashati Intu Prabharga Priyeva Tasa Vande Guru Sri Charanarovinda Vedayam Kridan Kashyajasaskrishanda Vande Guru Sri Charanarovinda Vande Guru Sri Charanarovinda Vande Guru Sri Charanarovinda Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Namaya Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine Te Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Paschatodushadarine
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaur Hari. Hari Haraya Namah, Krishna Jadavaya Namah, Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Gopal Govinda Ram Shiva Dashoda Giridhara Gopinath Madha Namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर जगतगुरु श्री प्रभुपाद की, जय विश्वपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की, ब्रह्म मध्य गौरी संपदा आचार्य वृंद की, नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, सर्वगोस्वामी प्रभुगण की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, श्री चक्री धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, मायापुर नवद्वीप धाम की, गंगा यमुना माई की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, हरिनाम संकीर्तन की, स्वागत गौर भक्तवृंद की, जय गौर सीताराम कमांडे, हरि हरि बोल। All glories to the devotees, all glories to the devotees, all glories to the simple devotees, all glories, all glories, all glories to the Guru and Sri Gauranga, all glories to the Prabhupada ki. राधा माधव सिद्धिवृंद की, वांचलंत की, शरधावा नलनीरलोका प्राणाया कारणा गणा गणाता कल्लन गुणानवश वंदे गुरुस्ते चरणरविन्द गीत बादित्रमादन मनुष्यरसेना
वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द सिंहरसान मंदिर मांजनादो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द चतुर्वेदास्ते भगवत साधनतीतान् हरिभक्त संग पीतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द शिरादिकामा तवयरूपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम राधिकामा तवयरूपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द जा जननी जो सिर पे दुनिया साधपि वल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द
न समस्त शास्त्र रुक्तस्तु तावतैव शब्दे किन्तु पावुर्जाप्रियवधश्च वन्दे गुरो किन्तु पावुर्जा प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणरविन्द प्रसादात् भगवत् प्रसाद जश प्रसादन गति कुतोपि जश प्रसादात् भगवत् प्रसाद दायं प्रभां दश जस्य संगं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्द वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्द वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्द जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश धारिणे नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
सनाता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे সকলে দুই হাত তুলে কীর্তন করুন। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे उलुतनी जयतनी
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Gaura Gaura Hari, Patito Pavana Gaura Hari. Gaura 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 Hari, Karunar Avatar Gaura Hari. Hajaya Namah, Jaduvai Namah, Jaduvai Madhuvai Keshavai Namah. Gopal Govindanam Sri Madhusudan, Giridhari Gopinath Madan Namaha. Gopal Govindanam Sri Madhusudan, Giridhari Gopinath Madan Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Ulustani Mayra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. সকলে কীর্তন করুন দুই বাহু তুলে। Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare His Divine Grace, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Jayam Vishnupada Paramahamsa Parajikacharya. Associators of the Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopinath Shaima Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Jagannath Puri Dham Ki. Shri Navadvip Mayapur Dham Ki. Ganga Mai Ki. Jamuna Mai Ki. Bhakti Devi Ki. Tulsi Maharani Ki. Samaveda Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Madhava Astasaki Vrinda Ki. Shri Shri Panchatattva Ki. Shringadev Prahlad Maharaj Ki. Harinam Sankirtan Ki. Hare Krishna Mahamantra Ki. Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution Ki. Nitai Gora Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada Ki.
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय कोटि पूर्वक्षः हिरण्यकोटि पूर्वक्षः नीलकङ्कणकालये परदो नृसिंहो नृसिंह परदो नृसिंहो नृसिंह परदो नृसिंहो परदो नृसिंहो हरि रूपा जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरि रूपा
हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशव गोविंदा हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कर कमल बरे अद्भुत सिंगा सरिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशव गोविंदा हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश जय जय केशव गोविंदा हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश जय जय केशव गोविंदा हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे
नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री कृष्णदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरे সবাই প্রণাম করবে। বৃন্দা ওই তুলসী দেবী প্রিয়া ওই কেশবস্য চ বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবতী নমো নমঃ। বৃন্দা ওই তুলসী দেবী প্রিয়া ওই কেশবস্য চ বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবতী নমো নমঃ। বৃন্দা ওই তুলসী দেবী প্রিয়া ওই কেশবস্য চ বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবতী নমো নমঃ। জয় জয় সত্য প্রদান তুলসী মহারানী কি তাই গৌর প্রেমানন্দ নমো নমঃ। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নমো নমঃ। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নমো নমঃ। রাধা কৃষ্ণ সেবা পাবো এ অভিলাষী। যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী। বিলাস কুঞ্জে দিওবা নয়নে রিব সদা যুগল রূপরাশি।
সেবায় অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসে। আর দিন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়। দিন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়। শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসে। শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসে। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নমো নমো তুলসী। জানি কানি কপানি ব্রহ্ম হত্যাদি কানি তানি তানি প্রণশন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে। জানি কানি কপানি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে। জয় তুলসী মহারানী জয় তুলসী মহারানী তুলসী মহারানী জয় তুলসী মহারানী জয় তুলসী মহারানী জয় তুলসী মহারানী তুলসী মহারানী জয় তুলসী মহারানী। জয় প্রভুপদ জয় প্রভুপদ প্রভুপদ জয় প্রভুপদ প্রভুপদ জয় প্রভুপদ প্রভুপদ জয় প্রভু। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল
प्रेमानंदे वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमो वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमो वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमो जय जय शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान तुलसी महारानी की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण सकले बसुन दया करे कृपया आसन ग्रहण कीजिए प्लीज बी सीटेड On behalf of Sri Mayapur Chandrodaya Mandir, ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, we like to welcome all the Srila Prabhupada disciples, sannyasis, temple presidents, visiting devotees, live members, Mayapur TV viewers, and newly arrived devotees from all over the world to Siddham Mayapur. Sri Mayapur Dham ki, Navadip Sri Mayapur Dham ki, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইসকন শ্রী মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের পক্ষ থেকে সমবেত বৈষ্ণবী ভক্তবৃন্দ, ইসকনের আজীবন সদস্য, দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ এবং মায়াপুর টিভিতে দর্শনকারী সমস্ত ভক্তবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বুক ডিস্ট্রিবিউশন রিপোর্ট অ্যান্ড মহাপ্রসাদন ডিস্ট্রিবিউশন রিপোর্ট ফর দ্য প্লেজার অফ Sri Radha Madhav Ashtasakis. Books distributed yesterday on 11th September. His Holiness Jai Petaka Swami Maharaj distributed 137 books. Kamalapati Prabhu distributed 9 Srimad Bhagavatam sets and 54 books. Sankirtan Seva Office, one Sri Chaitanya Charitamrita set and 4 Srimad Bhagavatam sets and also 40 books. Sankirtan book table 93 books. Namahatta book table 1 Sri Chaitanya Charitamrita set and 340 books. Jeev Chago Sankirtan team 38 books. Campus preaching stall 13 books. Chaitanya exhibition 31 books. Bhaktivedanta book stall 7 books. Samadhi book table 162 books. And bundles distributed in Godabhavan Prasadam Hall 4 bundles. In Annodan complex 5 bundles. In Sulabh Prasadam Hall 10 bundles. And here in the temple hall 65 bundles. So grand total 1,714 transcendental Srila Prabhupada books distributed yesterday here in ISKCON Mayapur. Mahaprasadam distributed from Sulabh Prasadam Hall 3,270 plates. From Namahatta Prasadam Hall 4,700 plates. Gita Bhavan Prasadam Hall 907 plates. Godabhavan Prasadam Hall 2,055 plates. Radha Madhav Mahaprasad counter 60 plates. Govindas 744 plates. And free prasadam distributed from Annodan complex 2,870 plates and 2,640 khichuri leaf cups. And from Sulabh Prasadam Hall 500 khichuri leaf cups. And from Godabhavan Prasadam Hall 50 plates. So grand total 17,796 transcendental Mahaprasadam plates distributed yesterday here in ISKCON Mayapur. Mahaprasadam distribution ki. And after the Mangala Arati, 200 pilgrims have chanted Hare Krishna Mahamantra and 30 pilgrims have accepted
Japa beats to continue chanting. Harinam Sankirtan ki. 7 a.m. Sringar Darshan Arati. Beautiful Sringar Darshan Arati of Sri Prahlad Nrsimha, Sri Panchatattva, Sri Radha Madhav Ashtasakis and Sri Radha Madhav Sri Mayapur Chandra, followed by Srila Prabhupada Guru Puja and 8 a.m. Srimad Bhagavatam class. শুধুই অতিথিবৃন্দ, এই ঘোষণার পরে আপনারা এই মন্দিরে বসবেন, আপনাদেরকে একটি করে জপমালা দেয়া হবে এবং আমাদের ভক্তবৃন্দ আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবেন কিভাবে জপমালাতে কলিযুগের যুগধর্ম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়। জপ করার পরে আমাদের এই বুক টেবিলের পাশে রয়েছে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যলীলা প্রদর্শনী। আপনারা তা বিনামূল্যে দর্শন করতে পারবেন। সকাল 7টায় সিঙ্গার দর্শনার্থী শুরু হবে, তারপর শ্রীল প্রভুপাদ গুরু পূজা এবং সকাল 8টায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ। Today's Amol Puran Srimad Bhagavatam class will be given by His Grace Brihat Mridanga Prabhu. আজকে মন্দিরে বাংলা ভাষায় অমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করবেন শ্রী নয়নানন্দ প্রভু। সন্ধ্যা আরতির পরে মন্দিরে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা থেকে পাঠ করবেন শ্রী प्रेमरस प्रभु। लोटस बिल्डिंग के प्रभुपाद फ्लोर पर आज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी में अमल पुराण श्रीमद् भागवतम से प्रवचन प्रदान करेंगे श्रीमान आचार्य चंद्र प्रभु। एंड today's Russian Srimad Bhagavatam class will be given by His Grace Akinchan Balaram Prabhu. দুটি অনলাইন সেমিনার চলছে সন্ধ্যে 7:30 থেকে রাত্রি 8:30 পর্যন্ত। শ্রীমদ্ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজের ভাগবত রসমাধুরী সেমিনার, শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে ধারাবাহিক প্রবচন এবং বিকেল 4:30 থেকে 5:30 পর্যন্ত শ্রী গৌরহরি এবং তার পার্শ্বদবৃন্দে লীলাকথার উপর সেমিনার, বক্তা শ্রী কমলাপতি প্রভু। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলা নামট্ট সম্মেলনে আগত ভক্তবৃন্দ, আপনারা এই ঘোষণার পরে নামট্ট ভবনে উপস্থিত হবেন। নামট্ট ভবনে আপনাদের জপ ক্লাস হবে এবং তারপরে আপনাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রবচন প্রদান করবেন শ্রী তারক কৃষ্ণ প্রভু। Today's darshan, today's Bani of Srila Prabhupada. A musician, because one has got a good attachment for music, he tries to perform it very perfectly. So, love is the basis. Similarly, when you serve Krishna, if you have no love for Krishna, you cannot serve him very nicely. And Krishna also does not accept your service if it is not done in great love and affection. London, 12th September 1973. শ্রীল প্রভুপাদের আজকের বাণী, আজকে মন্তব্য। একজন বাদক সঙ্গীতের প্রতি তার প্রচুর আসক্তির কারণে সে সুনিপুণভাবে তা বাজানোর প্রয়াস করে। তাই ভালোবাসাই হলো ভিত্তি। একইভাবে যখন তুমি কৃষ্ণ সেবা করো, যদি তোমার কৃষ্ণের প্রতি কোনো প্রীতি না থাকে, তুমি খুব সুচারুভাবে তার সেবা করতে পারবে না। আর যদি তা অত্যন্ত প্রীতি ও ভালোবাসা দ্বারা করা না হয়, কৃষ্ণ তোমার সেই সেবা গ্রহণ করবে না। লন্ডন, 12 সেপ্টেম্বর 1973। শ্রীল প্রভুপাদ কি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। Now let us offer our respectful humble obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord. এখন বৈষ্ণব প্রণাম। সকলে মাথা নিচু করে বিনম্রভাবে বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করুন।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे।